प्रिय प्रभु लोक मैंने आम मैंने जहां जन्म उत्सव विषय स्मरण करने को आसीअछु ताहांकर नाम हूँ प्रभु जीशु ख्रीस्ट। हालेलुया। बेले बेले कई कहती जीशुंकर जन्म जयंती बोली कहती कौन बोली कहती जन्म जयंती बोली कहती जीशुंकर जन्म को जयंती बोली कहा जाए नहीं जीशुंकर जन्म को जयंती बोली कहा जाए नहीं कहीं जानती जयंती बोली कहले बाबू आउ नहांती जयंती अर्थ बाबू आउ नहांती माने मरिथिबा लोकर जन्मदिन को जयंती बोली कहती जे मरी गले जे आउ नहांती तांकर जन्मदिन को जयंती बोली कहती। अक्टोबर 2 गांधी जयंती कहीं किसमती कहूँ हमें गांधी आउ नहांती से आउ नहांती। नवंबर 14 कौन कहती शिशु दिवस नेहरू जयंती नेहरू जयंती तेरे जयंती बोली कहबार अर्थ जहांकर जन्मदिन पालन करे से आउ जीवित नहांती किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट जीवित अछंती ना नहीं आज्ञा केमती जानिबा जीशु ख्रीस्ट जीवित अछंती बोली जानछंती जीशु जीवित अछंती बोली हां हां केमती जानिले कहले देखिबा वाक्य रो हालेलुया हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीस्ट काली आज चिरकाल समान अटंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट काली आज चिरकाल समान अटंती से जीवित ईश्वर अटंती से मृत ईश्वर नुहंती से क्रूस उपरे अपना प्राण देले मृत्यु वर्ण कले सत किंतु मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को विनाश करी मृत मानक मध्य पुनरुत्थित होई से मृत्युंजयी होई अछंती। हालेलुया हालेलुया। तांकर कबर आज मध्य खोला अछि जीशुंक कबर भितरे जीशुंकर शरीर नहीं कारण से मृत मानक मध्य जीवित होई अछंती। तेबे रोचक विषय आसे जिते बड़े माने टेलीविजन रे हो कि न्यूज़पेपर रे हो खबर आसे कौन बोली जीशु ख्रीष्टंकर समाधि काश्मीर रे अछि बोले ଗୋଟେ खबर बाहर थिला आपण माने होते सुनी नथिबे जीशुंकर समाधि काश्मीर रे अछि बोले खबर बाहर थिला आउ 2 मास तळे ने गोटे मास तळे पानी दियन एमिति खबर बाहर थिला जीशु भारत को आसीथिले जीशु भारत को आसीथिले 10 वर्ष रहिथिले भारत रे आ तार भितरे 3 वर्ष पूरी रे रहिथिले से क्या लाभ करते हो नहीं नहीं काहे कि नहीं 2000 वर्ष पर कोटेगोड रे किए ले किशोर बोली अछंती कि कोटेगोड रे के ना किशोर बोली अछंती हां आगे अछंती हां बालीगुड़ा रे थिबे फुलवाणी रे थिबे भुवनेश्वर रे थिबे तमने मु जणे के किशोर की केते किशोर अछंती जी ले जणे आसीथिबे सेमती जीशु बोली कहले कोन जणे के की आ केते जीशु थिबे के गुटे आसीथिबे बुझि पारछ ना रे के गुटे आसीथिबे किंतु हमर जीशु आसीना काहे कि बाइबल रे जो जीशु कथा लिखा जाए से होचंती नाजरीतीय जीशु की जीशु नाजरीतीय जीशु बाइबल रे 4 जण भिन्न भिन्न जीशु कथा लिखा जाए बाइबल रे 4 जण जीशु कथा लिखा तबे सब जीशु त्राणकर्ता नहंती जेमिति एबे सब किशोर प्रचारक की कोटे कोटे जो किशोर आगे अछंती से कोन करूथिबे आगे से राजनीति रे अछंती बढ़िया आ जने के थिबे के चाकरी करूथिबे के व्यवसाय करूथिबे तबे सेमिति प्रभु जीशु ख्रीस्ट बोली कहिले तांको समय अनेक लोकों को नाम जीशु दिया जाइथिला बुझि पाले किंतु बाइबल रे जीशु होचंती नाजरीतीय जीशु। तबे रोचक विषय कहिदेले जे जीशु भारत को आसीथिले आ पुरी को आसीथिले केते बड़ कथा
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। କଣ ଥିଲେ? ଯୀଶୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ବଢିଆ, ସତରେ ଯୀଶୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା କଥା। ଯୀଶୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର 1500 ବର୍ଷ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। এই হিন্দু শব্দ 1500 খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হলা। কেবে আরম্ভ হলা? 1500 খ্রিস্টাব্দ। তাহলে 1500 বর্ষ পূর্বରୁ যিশু হিন্দু কেমতি হেলে? হিন্দু শব্দ কেবে আরম্ভ হলা এটা জানিବାକୁ পড়িব। কিଏ নাম দেলা হিন্দু বলি? রেকর্ডিং করবি ইউটিউব রে। ଯୋଉମାନେ ମୋଗଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଭାରତକୁ ଜୟ କଲେ, ବାବର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ମୁସଲମାନ ଶାସକ ମାନେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ, ହରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ହାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଲୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ, ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅସଲ ଅର୍ଥ, ଆରବିକ ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ଅସଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚୋର, ଖଣ୍ଟ। କେତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ ତଳେ 1922 ମସିହାରେ, ଆଜି 2022, 1922 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଗଠନ କରାଗଲା। ତା ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଜିଜିଆ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଇସା ଦେବେ ସରକାରଙ୍କୁ, ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁରେ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ କି ବୋଲି କହିଲେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ? ଆମେ ହଉଛୁ ସନାତନ ଧର୍ମୀ। ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସନାତନ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଯେତେ SC ST OBC ରେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲେ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ସବୁ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯୀଶୁ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ହେବେ? ଯୀଶୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ନଥିଲେ। ବଡ ରୋଚକ କଥା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ କି ନାଇଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗଲା ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପରେ ଆନ୍ତିଓଖିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ୟା ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ସତ୍ୟ ରହିଛି।